devotees ask their blessings because I'm not qualified to speak on the eternal consort of Krishna. So I'll have to ask the experts on meters, because this verse is from Baladeva Thakur's Dharma, Mula Tattva, verse 4. Chapters, it's the Mula chapter is the 10 essential teachings of Vaishnava Siddhanta, the essence of it anyway. Donc j'aimerais demander la miséricorde des dévots aînés, leur bénédiction pour pouvoir parler sur ce sujet très profond de la compagne éternelle du Seigneur Krishna. Le verset que nous avons choisi est extrait du Jaiva Dharma, le chapitre sur les Daśa Mula, les 10 enseignements essentiels de notre philosophie. So, can I ask, I don't know the meter to this verse, if someone knows the meter, could they? It seems like Brahma Samhita. Can you speak closer to the mic, because not too close, just enough. So could you start with something, please? I'm not sure. Oh, really? No, I can't figure it out. Savailadina dinyascha pranaya vikritir ladini raktas. Tata samviktakti prakatita raho bhavarasita. Tata Shri Sandinya Krita Vishada Tadama Vinichaye. Tata Shri Sandinya Krita Vishada Tadama Vinichaye. Rasambodao Magno Rajarasa Vilasi Vijate. I think it's Savaila Dinyas Chakranaya. I gotta get my glasses on. Specs. It's Jagannatha Swami Nayana. I think it's that one. Savaila Dinyas Chakranaya Vikritir Ladina. Radana. Radana Rashkas. Samvit Shakti Prakati Raho Bhava. Why don't we just do the translation? Go do translation. There are 3 functions of the Swarup Shakti. Il y a 3 fonctions à la Swarup Shakti. Ladini, Sadini and Sambit. Ladini, Sandini et Sambit. Krishna remains perpetually Krishna reste perpétuellement immersed in the prayana vikra of the Ladini Shakti. immergé dans le pranaya vikas de la Ladini Shakti. Shakti because of the confidential powers invoked by the Sambit Shakti. You just read it out. Du fait de l'extase confidentielle évoquée par la Sambit Shakti.
Shakti. situé. Shakti, he is ever situated as Rasika Sekara. Donc cette Shakti est toujours située dans la Rasika Sadvika. Sakara. Embellishing the newer and newer rasa. Et se réjouit encore et encore de nouvelles rasas. That supremely independent pastime prince, Sri Krishna. Cette rasa suprême, Independent pastime prince. cette position suprêmement indépendante, ce prince, Sri Krishna. Shri Krishna, Is ever drowned within the ocean of Brajaras. est toujours immergé dans cette rasa de Braj, In his transcendental bliss, dans sa félicité éternelle, his full abodes, sa demeure transcendantale, headed by Vrindavan. Dont la première est Vrindavan, Which are manifest throughout Sandhini Shakti. qui est manifestée à travers la Sandhini Shakti. All glories to him. Toute gloire à lui. So this is the appearance day of Srimati Radharani. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Srimati Radharani. Speak it about Hare Krishna. Okay. So So it's mentioned in the different sastras that Sri Radhika appears, actually she manifests in different ways. Donc il est mentionné dans différents shastras que Srimati Radharani apparaît de différentes manières. So Sri Radhika has three aspects. Shri Radhika a trois aspects, trois aspects. So the first, the main function is Vishubhanu Nandini. Le premier est Vrishabhanu Nandini. Sri Radha is never separated from Krishna. Radharani n'est jamais séparé de Krishna. And the second is Vinogani Radha. Et le deuxième est Vinogani. Viyogini Krishna. In this manifestation, she feels separation and laments when Krishna goes to Mathura. Dans cette manifestation, elle est en séparation avec Krishna quand il part à Mathura. And the final one, this one, Samyogini Radhika. Et la dernière, c'est Samyogini Radhika. This manifestation of Radha who leaves Vrindavan. Cette manifestation de Radha qui quitte Vrindavan. Who never leaves Vrindavan. Qui ne quitte jamais Vrindavan. And that's wrong. This manifestation of Radhika who leaves Vrindavan. Cette manifestation de Radhika qui quitte Vrindavan. And goes to Kurukshetra. Et se rend à Kurukshetra. To meet Krishna and bring him back. Pour rencontrer Krishna et le ramener à Vrindavan. So these are the three aspects of Srimati Radharani. Ce sont les trois aspects de Srimati Radharani. So, to speak on, then, and this is from an excerpt from Srila Prabhupada lecture. Donc ce qui suit est un extrait d'une conférence de Srila Prabhupada in London, à Londres, 1969.
1969. Baladeva lecture. Une lecture de Radhastami. This must be in very place because solo wasn't written until the 80s and the manner wasn't until 73, so this must be spoken in very place. Donc ça a dû être parlé à Bury Place parce que So n'était pas encore ouvert ni Bhakti-Antamana. So it's called Our Business is Radha. Et ça s'appelle, le titre c'est notre affaire, c'est Radharani. We pray to Radharani Nous prions Radharani because she is the pleasure potency of Krishna. parce que c'est l'énergie de plaisir de Shri Krishna. Krishna means all attractive. Krishna signifie celui qui est infiniment fascinant. But Radharani is so great Mais Radharani est tellement grande that she attracts Krishna. qu'elle attire Krishna. Krishna is all attractive. Krishna est infiniment fascinant, She is the attractor of Krishna. mais elle fascine Krishna. So what is the position of Srimati Radharani? Donc quelle est la position de Srimati Radharani? We should try to understand this Nous devons essayer de comprendre ceci on this day ce jour précis and offer our obeisances to Radharani. et à offrir nos hommages à Srimati Radharani. Tapa Karanja Gaurangi Radha Vrindavaneshwari. Vishabhanu Sukudevi Brahmanamani Hari Priye. I offer my respects to Radharani, J'offre mes hommages à Srimati Radharani, whose bodily complexion is like molten gold, dont la carnation est comme de l'or en fusion. and who is the queen of Vrindavan. Elle est la reine de Vrindavan, You are the daughter of King Vishabhanu, la fille du roi Rishabhanu, and you are very dear to Lord Krishna. et tu es vraiment très chère à Shri Krishna. Our business is Radharani. Notre affaire, c'est Radharani. You are so dear to Krishna, Tu es tellement chère à Krishna, so we offer our respectful obeisances unto you. donc on t'offre notre hommage respectueux. Radharani is Hari Priya, Srimati Radharani et Hari Priya, very dear to Krishna. vraiment très chère à Krishna. So if we approach Krishna through Radharani, Aussi, si nous approchons Krishna à travers Radharani, through the mercy of Radharani, à travers la miséricorde de Radharani, then it becomes very easy. donc cela devient très facile. If Radharani recommends Si Radharani nous recommande, this devotee ce dévot, is very nice, il est très bien, then Krishna immediately accepts, alors immédiatement Krishna l'accepte. however a fool I may be. Quelque stupide je sois, Because you are recommended by Radharani, le fait qu'il soit recommandé par Radharani, Krishna accepts. Krishna l'accepte. Therefore, in Vrindavan, C'est pourquoi à Vrindavan, you'll find all the devotees are chanting Radharani vous trouvez que tous les dévots chantent les noms de Radharani more than Krishna, plus que ceux de more Krishna. than Krishnas. Wherever you go, Où que vous vous rendiez, you'll find the devotees are addressing each other, Jai Radha, Jai Radha, Jai Radha. vous allez voir que les dévots s'adressent entre eux avec Jai Radha, Jai Radha. You will find still in Vrindavan, Vous trouvez toujours cela à Vrindavan. they are glorifying Radharani. Ils glorifient plus Radharani, They are more interested in worshipping Radharani, ils sont plus intéressés à adorer Radharani, because however fallen I may be, parce que autant déchu que je sois, if somehow or other si d'une manière ou d'une autre, I
can please Radharani, je peux satisfaire Srimati Radharani, then it is very easy for me alors c'est très facile pour moi to understand Krishna. de comprendre Krishna. Shri Prabhupada ki jai. So, we know it's on the Srimati Radharani. Now, some people say she actually appeared in Vishana, but the actual appearance place is actually Radha. Donc, certaines personnes disent que Srimati Radharani est apparue à Varshan, mais en fait son lieu d'apparition précis c'est Raval, Which is on the banks of the Jamuna. qui est sur les berges de la Yamuna. And that's where Vishubhanu Maharaj and my mother Kirtida were residing at the time. À ce moment-là, Vrishabhanu et Kirtida étaient assises sur les bords de la Yamuna. So one day, Vishubhanu Maharaj was on the banks of the river Jamuna, Un jour, Vrishabhanu était sur les berges de la Yamuna and he was meditating on Krishna. et il méditait sur Krishna. And he heard that Nanda Maharaj, Mother Yashoda, had a beautiful son, Krishna. Il avait entendu que Mère Yashoda et Nanda Maharaj avaient eu un très beau fils qui s'appelle Krishna. And also Vishnuman Maharaj was also desiring to was desiring in his heart to have a daughter as beautiful as Krishna. Et Vrishabhanu, dans son cœur, il avait le désir d'avoir une fille aussi belle que Krishna. Because Vishubhanu Maharaj and Kirtida are the eternal parents of Radharani. Parce que Vrishabhanu et Kirtida sont les parents éternels de Srimati Radharani. So, in his meditation, he saw in the Jamuna 1,000-petal golden lotus. Et dans sa méditation, il a vu au-dessus de la Yamuna un lotus aux 1000 pétales. And in the middle was this golden crawling was this baby girl, golden baby girl. Et au milieu de ce lotus, il y avait ce bébé doré qui était en train de rentrer. So when he came out of his meditation, Quand il est sorti de sa méditation, he saw in the Jamuna, he saw this golden lotus. dans la Yamuna, il a vu ce lotus doré. Then he went into the Jamuna and brought the golden lotus out. Donc il est rentré dans la Yamuna et il a été chercher ce lotus doré. And picked up Radharani. Et il a pris Srimati Radharani. And then he took her to his house Ensuite, il l'a ramenée à sa maison and said, "See what I have found. We should look after her." Elle a dit, regarde ce que j'ai trouvé, on doit prendre soin de Srimati Radharani. So, as the custom in, like anywhere, when there's the appearance or the birth, as we say in the West, birthdays. Donc c'est la coutume, comme on dit dans les pays occidentaux, l'anniversaire. So then Vishubhanu Maharaj, he called the residents of Vrindavan to come to celebrate the appearance of this wonderful golden girl. Donc Vrishabhanu Maharaj, il a convoqué tout le monde à venir célébrer l'apparition de cette jeune fille dorée. And of course Nanda Maharaj and Mother Yashoda were invited. Et bien sûr, Nanda Maharaj et Mère Yashoda furent invités.
and Krishna Balaram, of course, they came with them. Et bien sûr, Krishna et Balaram sont venus en même temps. And Krishna was only just over 1 year old at that time, Et Krishna n'avait que 1 an à cette époque-là. and was still crawling. Et il marchait à 4 pattes. But Vishubhanu Maharaj and Kirtida, they had some concern. Et Vrishabhanu et Kirtida, ils avaient un problème. Because Radharani, she was born blind and she did not speak. Parce que Srimati Radharani, elle était née aveugle et elle ne parlait pas. And then, when Nanda Maharaj and Mother Yashoda came, Et Nanda Maharaj et comme Mère Yashoda, quand elles sont arrivées, with Krishna Balaram, avec Krishna Balaram, Krishna, he knew that Radharani was there. Krishna, il savait que Radharani était là. So he crawled to Radharani's cradle. Donc il a marché à 4 pattes jusqu'au berceau de Srimati Radharani. And holding onto the cradle, because he couldn't walk, he lifted himself up, holding onto the cradle. Et il s'est attrapé au berceau, il s'est mis debout en se tenant au berceau. And he looked into the cradle, Et il a regardé à l'intérieur and he saw Radharani there. et il a vu Srimati Radharani là. And Krishna bent over and kissed her. Et Krishna s'est penché et l'a embrassé. And her eyes opened up, Et les yeux de Radharani se sont ouverts. and she started to cry. Et elle a commencé à pleurer. And then Krishna then crawled away again. Et Krishna s'est éloigné à 4 pattes. So then, Radharani's crying was noticed by Vishubhanu Maharaj and Mother Kirtida. Et Vrishabhanu Maharaj et Kirtida ont alors remarqué les pleurs de Srimati Radharani. And they came into the room where Radharani was in her cradle. Et ils sont venus dans la pièce où il y avait le berceau avec Srimati Radharani. And saw her with her eyes open. Et ils l'ont vue avec les yeux ouverts. The reason why Radharani's eyes were closed and did not speak La raison pour laquelle les yeux de Srimati Radharani étaient fermés et qu'elle ne pouvait pas parler, one time, Krishna said, I'm going to go down to the material world to perform some pastimes. quelque temps auparavant, Krishna avait dit « Je vais venir dans le monde matériel pour accomplir des divertissements for the fallen conditioned souls. pour les âmes conditionnées. And I want you, Radharani, to come with me. Et je veux que toi, Radharani, tu viennes avec moi. » But Radharani was very doubtful. Mais Radharani avait beaucoup de doutes. And Krishna said, why? Et Krishna dit pourquoi? Because you're the only face I want to see. Elle a répondu, c'est parce que tu es le seul visage que je veux voir. And there's so many faces in the material world. Et il y a tellement de visages dans le monde matériel. And I don't want to say, and I only want to hear Et je veux seulement entendre the inhabitants of the material world to glorifying you. les habitants du monde matériel en train de te glorifier. So then Krishna said, okay, we'll make some arrangements. Donc Krishna avait dit, bon d'accord, on fera des arrangements. And that was the arrangement. Et c'était l'arrangement qu'il a... This is why Radharani was born blind and did not speak until Krishna kissed her and opened, until Krishna kissed her, and the first face she saw was Krishna's face. Et c'est pour ça que ça s'est passé de cette façon.
Et c'est pour ça qu'elle était aveugle et qu'elle n'a pu ouvrir les yeux que quand Krishna est venu pour l'embrasser et elle a pu voir son visage. So in a few weeks soon, I don't know, soon Kartik month is coming. Donc dans quelques semaines, nous allons avoir le mois de Kartik qui va arriver. And at the moment here in New Mayapur, we are in the Leela of Mother Yashoda trying to bind Krishna. Et à New Mayapur, on sera dans les divertissements de Mère Yashoda qui essaie d'attacher Krishna. Now, in Shiva Maharaj's book, Damodar Leela, Donc dans le livre de Shiva Maharaj, Damodar Lila, and it's mentioned in the book il est mentionné that in the attempt when Mother Yashoda was trying to bind Krishna, donc quand Mère Yashoda est tentée d'attacher Krishna to the twin Arjuna trees, aux deux arbres Arjuna, that she was always 2 fingers short. au mortier de bois, donc il y avait toujours 2 pouces de corde qui manquaient. So these 2 fingers short, Donc avec ces 2 doigts qui étaient trop courts, one is in Deva and one is faith. donc le premier doigt représente l'effort et le deuxième doigt représente la foi. So whatever, whatever rope she got, the rope was always 2 fingers short. Et quelle que soit la longueur de corde qu'elle a rajoutée, il manquait toujours 2 doigts. And eventually she ran out or exhausted the rope of Vrindavan. Et finalement, elle a utilisé toutes les cordes disponibles de Vrindavan. By this time, the gopis have heard that Mother Yashoda is trying to bind Krishna. Et à ce moment-là, les gopis ont entendu que Yashoda essayait d'attacher Krishna. And they told Radharani. Et ils l'ont dit à Radharani. So then Radharani she came to the place where the 2 Arjuna trees were. Donc à ce moment-là, Srimati Radharani est venue à l'endroit où il y avait ces 2 arbres Arjuna. And she gave Mother Yashoda Et elle a donné à Mère Yashoda a golden thread, une corde en or. and then with that golden thread she could bind Krishna. Avec cette corde en or, Srimati Yashoda a réussi à attacher Krishna. So from this we can see it's only by the mercy of Radharani that Mother Yashoda could bind Krishna. Et de cela, on peut voir que c'est seulement par la miséricorde de Srimati Radharani que Yashoda a réussi à attacher Krishna. And that pastime then changed from the pastime of Mother Yashoda, that pastime changed into the Radha Damodar pastime. Et c'est à partir de ce moment-là que le divertissement est devenu un divertissement dit de Radha Damodar. So then we know Radharani is very, very, very merciful. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que Srimati Radharani est vraiment très très miséricordieuse.
And the actual Kartik month is actually Radharani's month. En fait, le mois de Kartik est reconnu comme le mois de Srimati Radharani. Yujashvari's month. Yujashvari is another name for Radharani. Donc Rajeswari est un autre nom de... Hein? Yeah, Yujashvari. So then, so during this month, there's a very special festival. There's so many festivals going on. Donc pendant ce mois, il y a tellement de festivals qui prennent place. And one of them is Gopastami. Et un de ces festivals s'appelle Gopastami. This is the day that Krishna goes out first time to herd the cows. Ça célèbre la première fois que Krishna va garder les vaches. But it's also a very special lila goes on. Mais il y a aussi un divertissement très spécial qui prend place à ce moment. So on that day, Ce jour-là, now when Krishna goes cow herding, quand Krishna va pâturer les veaux, he slips away from the cows and waits and has meets Radharani at Radhakund. donc il s'écarte du troupeau et il va rencontrer Srimati Radharani à Radhakund. About midday. À peu près à midi. So this day, Krishna was at Radhakund feeling a bit sad, miserable. Donc ce jour-là, Krishna était au bord du Radhakund et il était un peu triste. And then Sabal Gopa comes. Donc Sabal Kalpa est venu. And Sabal is Radharani's brother. Subal Gopal est le frère de Srimati Radharani. And Krishna requests Sabal, can you bring Radharani here, please? Et Krishna a demandé à Subal, s'il te plaît, tu peux ramener Radharani ici? Because every time I go near her husband's home at Yavat, I have problem with Jatila and Jatila. Parce que chaque fois qu'on essaie de ramener Krishna, on a des problèmes avec Jatila, la mère du mari de Radharani. So then Sabal says, like all the residents of Vrindavan, they want to please Krishna. Et Subal, comme tous les habitants de Vrindavan, ils essaient de satisfaire Krishna. So then Sabal, he goes to Yavat, Donc Subal se rend à Yavat, the home of Abhimanyu, la maison de Abhimanyu, Radharani's so-called husband. le soi-disant mari de Srimati Radharani. And he makes a plan. Donc il fait un plan. The plan was that he gets hold of a young calf. Le plan c'était qu'il allait amener un jeune veau. And he just outside the house, outside of Abhimanyu's house. Il l'amène donc juste à l'extérieur de la maison de Abhimanyu. He puts the calf down. Il dépose le veau. And pulls its tail. And the calf runs into the property of Abhimanyu's house. Et le veau rentre dans la propriété d'Abhimanyu. And then he goes in to the property. Et il rentre à son tour dans la propriété. And Jatila is sitting on the porch.
Et Jatila est assise sous le porche, looking out in case Krishna tries to come and sneaks in to see her daughter-in-law. elle est en train de surveiller que Krishna ne vienne pas rencontrer sa belle-fille. So then Jatila says, well, Sabal, what are you doing here? Et Jatila dit, qu'est-ce que tu fais là? Oh, I have lost one of our calves. We looked everywhere Subal dit, j'ai perdu un des veaux et je le cherche partout. and we cannot find the calf. Et j'arrive pas à le trouver. And so then Jatila says, okay, you can look around. Jatila dit, ok, tu peux chercher. And then Sabal, he goes to Radharani's room. Donc c'est comme ça que Subal s'est rendu dans la chambre de Radharani. And Sabal being the same complexion as Radharani, molten gold. Et comme Subal avait la même carnation que Radharani, c'est de l'or en fusion. So Sabal says, Krishna wants to meet you at Radhakund. Donc Subal dit, Krishna veut te rencontrer à Radhakund. So Radharani says, how are we gonna do this? Radharani dit, comment on va faire? She said, then Sabal said, what we'll do, we'll exchange clothes. Subal dit, on a juste à échanger nos vêtements. You dress as a gopa, and I will wear a sari and veil. Donc tu t'habilles comme un gopa et moi je vais mettre ton sari. And then you will walk out and meet, and you can imitate, because I'm your brother, you know, you can imitate my voice. Et puis tu vas sortir et puis comme tu es mon frère, bah, tu sais comment imiter ma voix. But then Radharani said this can be a problem because of my top part of the body will give away that I haven't got a male body. Et Radharani dit, oui, mais on va avoir un problème parce que la partie supérieure de mon corps va montrer que je ne suis pas un garçon. Then Sabal says, the calf is outside the door. There's a calf outside. That door that Sabal let loose is outside the door. Et Subal a dit, juste à l'extérieur, il y a le veau qui s'était soi-disant enfui. You just pick that calf up to cover your top half of your body. Tu prends juste le veau et tu le prends dans tes bras et ça va couvrir le haut de ton corps. To cover your top part. So then Radharani goes out, picks up the calf, and then walks to Radhakund. Donc Shrimati Radharani sort, prend le veau et se dirige vers Radhakund. Meanwhile, Krishna is still feeling depressed because he hasn't had his meeting with Radharani. Et pendant ce temps-là, Krishna est toujours déprimé parce qu'il n'a toujours pas rencontré Radharani. And then Radharani doesn't reveal herself immediately. Et à ce moment-là, Radharani ne s'est pas révélé tout de suite à lui. She plays a little trick on him. Elle a simplement lui a joué un tour. And because Krishna, he looks up and he thinks it's just Sabal come back and he's failed in his mission. Il a regardé, Krishna a regardé Subal et puis il a pensé, oh il a échoué dans sa mission. And that makes even Krishna even worse. Et ce qui a rendu Krishna encore plus déprimé. But then Radharani, being very merciful and compassionate, Mais Radharani étant très miséricordieuse et compatissante, reveals who it is. She reveals herself to Krishna. elle s'est révélée à Krishna. So now Sabal has to somehow get out of Yavat. Donc maintenant, Subal doit d'une manière ou d'une autre sortir de Yavat. So it's time for Radharani, because Radharani at midday will go to worship Suryadev at Radhakund.
C'est l'heure où Radharani doit aller faire son adoration à Suryadev au Radhakund. So, as I said, Sabal being the same complexion as Radharani, Comme Subal a la même carnation que Srimati Radharani, he's dressed in Radharani's sari and veil, donc il est habillé avec le sari et le voile de Srimati Radharani, and he puts the veil over the head, in his head, donc il a mis le voile sur sa tête, and surrounded by all of Radharani's sakis, et entouré par toutes les sakis de Srimati Radharani. and Sabal dressed as Radharani is right in the middle. Donc Subal habillé en Radharani est au milieu d'elles toutes. So then they walk out the room Donc elles sont sorties de la pièce to go to worship Suryadev. pour aller faire l'adoration de Suryadev. And to Tila, she says, "Where are you going, my daughter-in-law?" Et Jatila a demandé où est-ce que tu te rends, ma chère belle-fille. We're just going to, it's midday. We have to worship Suryadev today. Tu sais, il est midi et puis on doit aller adorer Suryadev. Because Sabal can also impersonate Radharani's voice. Parce que Subal peut aussi imiter la voix de Srimati Radharani. And said, okay. So then Sabal, dressed as Radharani, goes straight to Radhakund. Donc Subal habillé en Radharani s'est dirigé directement au Radhakund. By the time Sabal gets to Radhakund, Mais au moment où il a atteint Radhakund, it's time that they've had their time together. Radharani and Krishna have had their special time together. donc Radharani et Krishna ont eu du temps à passer ensemble. So then they exchange clothes again. Donc à midi, ils ont donc échangé leurs vêtements avec Subal. And then Radharani, she goes worship Suryadev. Et alors Srimati Radharani est allée adorer Suryadev. So this is, and on that day is the only time of the year when you see, generally we don't see Radharani speak generally. Donc généralement on ne voit pas les pieds de Srimati Radharani. Et ce jour-là spécifiquement, But on that day, the temples that do dress in Vrindavan, the temples in Vrindavan dress Radharani as a gopa. donc les temples ce jour spécifique habillent Srimati Radharani comme un gopa. You can see her lotus feet. Et c'est le moment où on peut voir ce qui est dans les lotus. And generally in ISKCON they don't do this. Généralement dans ISKCON on ne fait pas ça. But Shiva Maharaj in Hungary in Brajamandal, New Brajamandal farm. Et Shiva Maharaj dans la ferme de Brajmandal le fait. He dresses Radharani as a gopa. Il habille Radharani comme un gopa. So if you want to see that, you look at the calendar and you go to the website, and on that day you'll see Radharani dressed as a gopa. Donc si vous voulez voir cela, vous regardez sur le calendrier, vous allez sur le site web et vous pouvez voir Srimati Radharani en gopa. That's on Gopastami. Yeah. And that's also the day. That's also the day that Ayin Prabhu left his body in Vrindavan. C'est aussi ce jour-là, Gopastami, que Aindra Prabhu a quitté son corps. Because when I was doing service in Mayapur, taking devotees on Parakrama,
Donc, quand j'accomplissais mon service à Mayapur d'accompagner les dévots en parikram, I was taking a group of devotees to Ekachakra, et j'amenais un groupe de dévots à Ekachakra. and we had to leave at 5 o'clock in the morning, On devait partir à 5 heures du matin. and we went, and it was announced that Indra left his body on that day, Et early donc, morning. on était en train de partir et on a eu la So- nouvelle so- du départ de Indra Prabhu. So he left, he departed on a very auspicious day. Donc il a quitté son corps un jour vraiment de bonne augure. Now, when we speak of Radharani, we also have to speak of Chaitanya Mahaprabhu. Donc quand on parle de Srimati Radharani, on doit aussi parler de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Mahaprabhu, he came in the mood and complexion of Srimati Radharani. Parce que Chaitanya Mahaprabhu est venu avec l'humeur et la carnation de Srimati Radharani. And Krishna, he's external. Krishna's in there internally, and Radharani's complexion and her mood is the mood of Radha. The golden complexion and the mood is of Radharani. Donc Krishna est là à l'intérieur et la carnation dorée, c'est externe, c'est Srimati Radharani. So Mahaprabhu, so he came for external reasons and internal reasons. Donc Chaitanya Mahaprabhu est apparu pour des raisons externes et des raisons internes. So the internal reasons are basically to taste, relish and experience the love that Radha has for him. La raison interne, c'est qu'il vient pour goûter et se délecter de l'amour que Radharani lui porte. Now, Krishna, he's after the love of Radharani. He wants the love, he wants to feel that love that Radharani has for him. Donc Krishna veut goûter l'amour que Radharani lui porte. So he's after the prema that Radha has. Donc il cherche le prema que possède Radharani. For us, for the general sadhakas, for the general devotees, we are after Krishna prema. Et la plupart des dévots, nous recherchons l'amour de Krishna. But Krishna, he's after Radha prema. Mais lui, Krishna, il cherche l'amour de Radharani. He's after the love. He wants to know what the love of Radha is for him. Donc il veut savoir quelle est la qualité de cet amour que Radharani lui porte. Because how can Krishna love himself? You know, with his own prema, he cannot. Comment est-ce que Krishna peut s'aimer lui-même? Il ne peut pas. So Krishna, because Srimati Radharani, she is in Mahabharata. Srimati Radharani, elle est en Mahabharata. Especially Madan Kaya Mahabharata. Spécialement Madan Kaya Mahabharata. And that is the sole possession of Srimati Radharani. C'est la position qui est la possession unique de Srimati Radharani. And also Lord Chaitanya, Et aussi le Seigneur Chaitanya, because he's in the mood of Srimati Radharani as complexion. parce qu'il est dans l'humeur de Srimati Radharani. Et il a sa carnation. So, in the past times, there's one book by Bhakti Purushottam Maharaj in Mayapur. Donc il y a un livre qui est écrit par Bhakti Purushottam Maharaj à Mayapur.
where the Krishna Leela, Gaura Leela, Krishna Leela manifests into Gaura Leela. Où il explique comment le Krishna Lila se manifeste dans le Gaura Lila. So one time Radharani and the Manjaris are decorating a kunja for Radharani and Krishna to meet. Donc une fois, les gopis étaient en train de décorer un bosquet pour la rencontre de Radha et Krishna. And Krishna, he doesn't show. Et Krishna n'est pas venu. And he's late. Il est en retard. And he's getting later and later. Et il est de plus en plus en retard. And Radharani then starts crying. Et Srimati Radharani commence à pleurer. So much that the dirt on the ground turns to mud. À tel point que la poussière sur le sol elle s'est transformée en boue. And eventually Krishna arrives. Et finalement, Krishna arrive. So many hours late. Après plusieurs heures. All bedraggled, and his body, the garland is disheveled and there's marks on his body. Donc il est complètement échevelé et il a des marques sur son corps. And the Lita Saki and the Shaka Saki, they say, so where have you been, Krishna? Et la Lita Saki, l'autre principal Saki, ont dit mais où étais-tu, Krishna? And he says, I was on my way to meet Radharani. Il dit j'étais sur mon chemin pour venir rencontrer Radharani. But I got detoured by Chandravali. Mais j'ai été détourné par Chandravali. And she asked me to spend some time with her. Et elle m'a demandé de passer quelque temps avec elle. And then this is reported to Radharani, who was still crying in the kunja. C'était rapporté à Srimati Radharani qui était toujours en pleurs dans le bosquet. And the Radharani in her mind, the jealous anger, donc Radharani dans son âme, sa colère de jalousie. I don't want to see that rascal boy again ever. Elle a dit je ne veux pas voir ce gredin because there's 4 types of separation. Parce qu'il y a 4 sortes de séparation. Purvarag, man, prema vichitra, and pravarag. So man, even though she's very angry with Krishna externally, but internally she still wants Krishna. Donc dans ce man, malgré qu'extérieurement elle est toujours en colère contre Krishna, à l'intérieur elle veut toujours le voir. So then the Lita and the Shaka tell Krishna, you cannot come in, she doesn't want to see you. Et la Lita a dit à Krishna, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur, Radharani ne veut pas te voir. So then Krishna goes away very dismayed. Donc Krishna s'éloigne très dérangé. He's lamenting. Il se lamente. Because he knows to break Radharani's man is very difficult. Parce qu'il sait que pour changer cette humeur de Radharani, c'est vraiment très difficile. So he's sitting by the bank of the Yamuna. Donc il s'assoit sur les berges de la Yamuna. And then Purnamasi comes by. Et à ce moment-là, Purnamasi est le passage. Of course, Purnamasi knows what's already happened because Purnamasi and Vrinda Devi arrange all these leelas. Et bien sûr, Purnamasi est déjà au courant de ce qui se passe parce que elle et Vrinda Devi font tous les arrangements. And Purnamasi says, Krishna, why are you so miserable for, so sad? Purnamasi dit, mais Krishna, pourquoi tu es tellement misérable, tellement triste?
And then Krishna explained what happened. Et alors Krishna explique ce qui s'est passé. He said there is only one way to get to do this. I will tell you, but you have to follow exactly what I tell you. Pour ainsi dire, il n'y a qu'une seule façon de changer cela et tu dois le suivre, mais vraiment à la lettre. Then Krishna says, okay, I'll do that. Et Krishna répond, ok, je vais faire cela. So what do you want me to do? Alors, c'est quoi que je dois faire? First of all, you have to dress as a renunciant, as a sannyasi. La première chose, c'est que tu dois t'habiller comme un renonçant, un sannyasi. Get rid of your dhoti, get rid of your flute, and get rid of your hair, your long, wonderful coat, black hair. Donc laisse tomber ton dhoti, ta flûte, et puis laisse tomber aussi tes longs cheveux noirs bouclés. And put on the dress of a renunciant. Et ensuite Sannyasi. l'habit d'un sannyasi. Of course, Krishna he can change like that. So, and then I will give you a mantra which glorifies Srimati Radharani. Et ensuite, je vais te donner un mantra qui glorifie Srimati Radharani. And then you walk up to you sing very loudly this mantra. Et ensuite, tu chanteras à haute voix ce mantra. And the Lita and the Shaka will ask you, what a wonderful mantra, where did you get it from? Et Lalita Vishaka te demanderont quel merveilleux mantra, où est-ce que tu l'as obtenu, qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, it's in glorification of Srimati Radharani. Tu répondras, oh, c'est en glorification de Srimati Radharani. So then Lita goes in and tells Radharani, there's a renunciant outside who's singing your glories. Donc Lalita est rentrée, elle a dit à Radharani, il y a vraiment un beau sannyasi qui est en train de chanter un mantra à l'extérieur. Please bring him, please let her enter, please give him entry into the kunja. Et elle lui dira, s'il te plaît, laisse-le rentrer dans le bosquet. And then the Krishna as a renunciant comes in and Radharani saying, maybe you can help me. You know, to meet my beloved. I was a bit cruel to him. Donc Radharani fait rentrer le renonçant et lui dit s'il te plaît aide-moi à rencontrer mon amoureux, j'étais un petit peu cruel avec lui. Is there anything you can do to help me? Est-ce qu'il y a quoi que tu puisses faire pour m'aider? He says, yes, I can read, I do palmistry, I read the lines on the hand on the line. Et tu diras, oui, je lis dans les lignes de la main et je peux t'aider. So then Radharani offers her hand to this renunciate. C'est ainsi que Radharani a offert sa main à ce renonçant Krishna. And Krishna playing the part perfectly as a renunciate, he says, I'm sorry, I cannot touch Mataji, cannot. Et Krishna jouant vraiment le rôle de renonçant lui répond, non, je ne peux pas toucher ta main. But there's one thing I can do. Mais il y a une chose que je peux faire. If you lift your veil, I can read the lines on your forehead. Si tu soulèves ton voile, je pourrais lire sur les lignes de ton front. So Radharani lifts her veil and immediately Krishna sees her face and her man is broken. Donc immédiatement quand elle soulève son voile, l'humeur man de Radharani est brisée, simplement parce que Krishna voit son visage. Now the reason why this goes into the Gaura Lila is because when Krishna first comes after
first comes to the Kunja and Radharani is crying. Donc s'il y a eu les divertissements de Gaura Lila, c'est parce que Krishna est rentré dans ce bosquet et il a vu Srimati Radharani pleurer. And Lita Vishaka say, you have made our queen, the queen of Vrindavan, you made her cry. Et parce que Lalita et Vishaka lui ont dit, tu as fait que la reine de Vrindavan a pleuré. You made her cry so much Tu l'as fait tellement pleurer that one day you will feel how she feels. qu'un jour tu ressentiras ce qu'elle a senti. So then he had to take he had to become a sannyasi to enter Radha's kunja. Donc il a dû reprendre cet habit de renonçant pour pouvoir retourner dans le bosquet de Radharani. So this is the main internal reason for Lord Chaitanya taking sannyas. Donc c'est la raison principale interne pour laquelle Krishna a pris sannyas. Because in Krishna Lila he had to dress as a sannyasi. Parce que dans le Krishna Lila, il a dû s'habiller comme un sannyasi. And we can see when Lord Chaitanya was in the when Lord Chaitanya was in the Gambhira in his last in the later years, he was banging his head against the wall. His body, his limbs and his head was shrunken and his body became like a tortoise, feeling so much intense separation from Radharani and crying so much. C'est pourquoi dans le Gaura Lila, Chaitanya Mahaprabhu, à la fin de sa vie, quand il était dans Gambhira, il ressentait tellement une séparation intense au point de se taper la tête contre les murs, à voir les membres de qui rentraient comme dans son corps comme une tortue. So that's the real external reason or internal reason Mahaprabhu had to take sannyas for. C'est la raison interne pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu a dû prendre sannyas. So, how long have we got? 9:30. Okay. 20 minutes. Okay. So, there's one book I picked up some years ago called Sri Radha Rasa Sudhanidhi. Donc c'est un livre que j'ai pris il y a quelque temps. And it's a very, very high book to read. Very high book to read. C'est un livre qui a des concepts très élevés. But I picked it up one time and I couldn't understand I just looked up, could not understand what's in the book because of that. There's such high topics in the book. Donc je l'ai pris et c'était vraiment, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait dire parce que les sujets sont tellement élevés. And when I opened it up, the one verse I saw, the verse was when Radharani sings, or when Radha sings, her voice is sweeter than the Kokila. Donc il y avait un verset qui disait que quand Srimati Radharani parle, sa voix est plus douce qu'un kokila. Now this puzzled me, thinking, what does this mean? Donc ça m'a vraiment abasourdi. Je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire. And then a few months later, I went to Mayapur. Quelques mois plus tard, je me suis rendu à Mayapur. Just before the winter, just when the spring
spring started, juste au démarrage du printemps. and you could hear the sound of this bird, this kokila. Et c'est un moment où on peut entendre le son de cet oiseau kokila. And this bird has five notes, sings five notes. Cet oiseau, il chante 5 notes. Because when you see this bird, it's like a big black crow with grey wings. Donc c'est comme un gros corbeau avec des ailes vertes. But when it sings, it's got such a sweet tune, sweet notes, very sweet. Et quand il se met à chanter, son chant est vraiment très doux. So when you hear the 5 notes sung together, Et quand vous entendez les 5 notes chanter ensemble, high and low, très fortes et très graves, and then it just clicked. Yes, if this when you hear the 5 notes together, it's so very sweet. quand vous entendez les 5 notes en combiné, c'est tellement doux. So then I could understand that verse immediately, because Radharani sings more than 5 notes. Donc j'ai pu comprendre le verset immédiatement, et Radharani, elle chante plus que 5 notes. So if a bird can sing 5 notes very sweetly, Donc si un oiseau peut chanter 5 notes très douces, what let alone Radharani who can sing more than 5 notes? qu'est-ce que Radharani peut faire avec plus que 5 notes? So, and also in the same book, which I later on read and understood a bit more, Donc dans ce même livre que j'ai lu plus tard et que j'ai commencé à saisir un peu plus, this verses I think 57 to 60, donc dans les versets 57 et suivants, à 60, it's the author of the book, I forget what name the author of the book now, I forget now, but he's describing that there is a very confidential mantra which is more confidential than the Maha Mantra. donc l'auteur du livre, dont je ne me souviens plus du nom, explique qu'il y a un mantra qui est encore plus confidentiel que le Mahamantra. Not higher than Maha Mantra, more confidential. Pas plus élevé, mais plus confidentiel. Because the Maha Mantra is confidential mantra as well. Parce que le Mahamantra est un mantra confidentiel aussi. And that mantra is 2 syllables. Et ce mantra contient 2 syllabes. Ra, Da. And the commentary was that anyone who pronounces that mantra, Krishna, runs to that devotee and serves that devotee. La teneur et portée, c'est que pour chaque personne qui prononce ce mantra Radha, Krishna se met à courir vers ce dévot. So, but then it also says that also the name, anyone who says the name Krishna, Radharani comes also serve that devotee. Il est aussi dit que chaque personne qui dit les noms Krishna, Srimati Radharani vient servir ce dévot. Because you cannot separate Radha and Krishna. Parce qu'on ne peut pas séparer Radha et Krishna. And Srimati Radharani, it says in that chapter, in the chapter 14 of Jaiva Dharma, which is titled Shakti Tattva,
Dans le chapitre 14 du Jaiva Dharma, qui s'appelle le Shakti Tattva, it's Bhaktivinoda Thakur, he writes that as Krishna is fully independent person. Srila Bhaktivinoda Thakur écrit que Krishna est une personne très indépendante. So also Srimati Radharani has also full independence. Et Srimati Radharani aussi a une nature très indépendante. So then, for some time, I had the question to myself: why then did Radharani come as Gadar Pandit in Gaur Lila? Et des moments, je me suis posé la question aussi, mais pourquoi Srimati Radharani apparaît en tant que Gadadhar Pandit dans le Gaur Lila? Because she was using her independence. She came independently to witness and take and partake in Gaur Lila. Parce qu'elle est venue indépendamment pour expérimenter, pour observer et pour témoigner des Gaur Lila. Because in the Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, he writes, Dans le Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur écrit that when Lord Chaitanya was having his nocturnal lila kirtans at night, that no one could enter unless you were one of Lord Chaitanya's close associates. Chaitanya Prabhu avait des kirtans dans des lieux privés et clos, et personne ne pouvait rentrer à moins d'être invité. And of course that is at Sri Vasangam. Et ça se passait bien sûr chez Srila Sangam. Vrindavan Das Thakur, he writes that sometimes in the kirtan, Vrindavan Das Thakur a écrit que parfois, pendant les kirtans, Lord Chaitanya and Gadar Pandit, they would be dancing together. Chaitanya Mahaprabhu et Gadadhar Pandit parfois dansaient ensemble. And sometimes Lord Chaitanya would manifest his Krishna Sarup. Et le Seigneur Chaitanya parfois manifestait sa forme de Krishna. And Radharani would manifest, Gadar Pandit would manifest her Sarup as Radharani. Et Gadadhar Pandit manifestait sa swarup de Srimati Radharani. So without the mercy of Srimati Radharani, we could do nothing, and so I'll finish there. Donc nous demandons la miséricorde de Srimati Radharani. Et je vais arrêter là. Is there any questions or any comments that I will try to answer? I'm just a conditioned soul. You're a mailman, you're delivering a letter. Earlier in the talk, you talked about how Mother Yashoda was trying to bind Krishna and it was always 2 inches too short, and those 2 inches, or the 2 fingers, represented 2 things. What was the 2? Endeavor Endeavor and faith. and faith. Faith. So, in other words, that is to say that just by endeavor and faith, faith sounds, our own endeavor, of course, but Yeah. faith sounds like we're depending on Krishna. So what was the thing that allowed her to bind him again? Was Radharani's golden thread. Right. Okay. So even if you have faith without the mercy of Radha. Radharani, yes. Okay. And then I have one more question is, you were making a distinction between, the Maha Mantra and this confidential mantra, Radha. Radha. Okay, so,
mean, in the Mahamantra is It Hare. is, that's this is saying. This is why it is confidential, because Radharani's name is there. Right, but why? But this is what the author is saying. Who's the other? I think it's Parananda. So it's like that. So, Abhodananda. yeah. Okay, so he's saying Hare is Radha. Yeah. Okay, well we Yeah. know that. Yeah, but he's saying Radha's name is more confidential. Radha's more confidential. Then Hare. Hare. Because Hare is an address. Yeah, It's yeah. more, it's addressing the internal potency. It's more tattva than rasa. Yeah. Okay, got it. Yeah. Thank you. I really appreciate how you went from tattva to rasa and then back. Because tattva and rasa have to go together. Yeah. I heard a class the other day say tattva can be compared to a horse, but the rasa, you need a rider or a saddle to ride the horse. To understand the horse, you have to have a saddle or a person to ride it. But that's the rasa. Well, that's a good example. Where'd you read that? There's one Zoom class I go on every week in Mula. Okay, thank you. Donc la question, la traduction, donc il dit qu'il n'est pas qualifié pour répondre aux commentaires, mais Prabhu dit que tu es le postier qui transmet la lettre, et il rappelait, demandait une précision par rapport au mantra Radha qui est plus confidentiel que Krishna. Il y a eu beaucoup de choses dites, mais il y a eu l'exemple que donnait Prabhu au Bhaktivedanta Manor, ils ont des échanges, et un des dévot expliquait que le Tattva était comme le cheval, et Rasa était la personne sur le cheval qui contrôle le cheval, et Sur la Saddle. selle. la selle. Saddle. Sur la selle. To drive the horse, you need a saddle. Donc pour guider le cheval, il y a besoin d'une selle, de la selle qui guide le cheval. We were talking too much. We didn't let you translate. Is it mentioned somewhere in the scriptures what happened to Chandravali after? Actually, no, actually, it's an interesting point. When we Donc read la question c'est est-ce que quelque part il est mentionné ce qui est advenu de Chandravali plus tard? You see, also, because generally when we read or hear about Krishna Lila, we think, oh, Chandravali, the demons, they're all no good people. But they're essential to Radha and Krishna's Lila. They're essential. Donc parfois on pense en termes de Chandravali comme étant celle qui est un peu la personne démoniaque, mais en fait il faut comprendre que le fait que Radharani existe, c'est central dans les divertissements de Radha et Krishna. It's like, as Dinabandhu some years ago, he said in Vrindavan to me. Donc c'est Dinabandhu Prabhu a expliqué à Vrindavan il y a quelques années. He said it's like watching a Hindi movie, Il dit c'est comme regarder un film hindi and you have two rival families, et vous avez deux familles rivales. and the daughter and the son of each family, or the daughter and the son, they meet and they fall in love. Et les filles tombent amoureuses du garçon. They have to meet in secret Et elles doivent se rencontrer en secret because the two families don't get on together. parce que les deux familles ne s'entendent pas. So similarly, Chandravali and Krishna and the other, they actually add spice to the Leela. C'est pourquoi If Radha and Krishna just got married, there'd be no Leela. si Radha et Krishna se mariaient, il n'y aurait pas de divertissement.
Alors que là, il y a vraiment toute l'équipe de Chandramali et puis il y a de l'espionnage d'un camp vers l'autre. So we shouldn't be too hard on Jatila. We shouldn't be too hard on her. Donc on ne doit être pas trop dur non plus sur Jatila. Because she's adding some, Jatila as well, and Jatila, they're adding some spice. Et Jatila, de la même façon, elle a des espions. Ouais, elle épice un peu Some spice. le divertissement. So we shouldn't be too hard on them. Donc on ne doit pas être trop dur sur elle. So, anything else? Yes. As you may know, when you are in Mayapur, everybody, you can have them to chant the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Atupare Korun, Hare Krishna, Bolun. But if you go, I was doing Rajmundal Parikrama, you know, and everybody said Radhe Radhe, and everywhere Radhe Radhe, Radhe, no Hare Krishna, Hare Krishna. So finally I was used to, I said Radhe Radhe, but then I came with Mahavishnu Swami, in ISKCON we don't say Radhe Radhe, we say Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. And I think Subhan Maharaj told me the same, you know, but it's not very rigid instruction, what do you think? When we were in the place of birth of Srimati Radharani, where she appeared in Raval, Yes, that's it, yeah. and all night, devotees with great power, you know, and enthusiasm, they were chanting the name of Radha, Radhe, Radhe, Radhe. This is that class I read from London, 69, in Vrindavan. People, the Vishvasis, they see Radharani, no one else. But Krishna's there. But Radharani it's just like in Ayodhya. They don't chant Hare Krishna, they chant Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. So whatever the dark, sorry. Donc à Mayapur, quand on fait le parikram, on peut faire chanter les gens le mantra Hare Krishna complet. Alors que quand on est en parikram à Vrindavan, c'est plus dur. La plupart des gens, ils nous disent tout le temps Jai Radhe, Jai Radhe. Il y a pratiquement que ça. Ou comme vous mentionnez aussi à Raval, toute la nuit, tout le monde chante juste Radhe, Radhe. Et puis à Ayodhya, c'est la même chose. Les gens ont plutôt tendance et envie de chanter Jai Shri Ram, parce que c'est l'humeur à cet endroit-là, comme la classe que Srila Prabhupada mentionnait, à Vrindavan, tout le monde adore Radharani. C'est l'objet de l'adoration. One time, one of my godbrothers, you know him, Srinivas. So he went on a Govardhan Parakram early morning. Donc un jour, un de nos frères en Dieu, Srinivas, allait dans un parikram très tôt le matin. And there's about four devotees went early morning in a auto rickshaw. Donc il y avait 4 dévots qui allaient dans un auto-rickshaw. And they did the parikram. Ils ont fait le parikram. And the arrangement was that the rickshaw driver, auto rickshaw driver, comes back by a certain time to pick them up. Et l'arrangement, c'était que l'auto-rickshaw devait venir les récupérer à une certaine heure. So they finished the parikram. Donc ils ont fini le parikram. And for some reason, Srinivas got left behind. Et pour une raison ou une autre, Srinivas il a été laissé en arrière. So then one Vishvasi who came, who could speak English. Et il y avait un Vishvasi qui est venu et qui savait parler anglais. Then he said, I see Prabhu has left you behind, huh? Meaning Krishna. He said, Prabhu's left you behind. Donc il a dit, Prabhu vous a laissé derrière en voulant dire Krishna t'a laissé. So Srinivasi just chanted more rounds, and eventually the rickshaw realized there's someone missing, and they came back and picked him up.
Donc Srinivas a continué à chanter des tours et puis le chauffeur a réalisé qu'il manquait une personne, donc ils sont revenus chercher. So that actual relationship in Vrindavan is, they see Krishna as the son of Nanda Maharaj. They don't see him as the Supreme Personality Godhead. They see him as a cowherd boy. Donc les habitants de Vrindavan, ils ne voient pas Krishna comme Dieu la personne suprême, ils le voient comme un petit pâtre. So therefore, Krishna's there, but they see it. Right? He's a cowherd boy. He's stealing butter, stealing everything. Krishna est bien là, mais c'est un pâtre et qui est un peu turbulent, il vole du beurre. Perhaps this is why when Prabhupada was on morning walks in Vrindavan and Brajvasis would pass and go, Radhe Radhe, and then Prabhupada would say, Hare Krishna. Yeah. Perhaps it was for our benefit, because we needed to get grounded in Tattva. That it's Hare Krishna. Yeah. It's Radha and Krishna. It's not that we can imitate the Brajvasis. No, we can't imitate. Because... Donc la précision, c'est que pendant les ramdams matinales à Vrindavan, quand les Vrishvasis rencontraient Srila Prabhupada, ils disaient Jai Radhe, mais Srila Prabhupada répondait Hare Krishna. C'était surtout pour notre bénéfice, pour nous vraiment nous enraciner dans la connaissance, dans le Tattva. One time, Krishna Maharaj came to the land, and he was telling one of his pastimes to Prabhupada. Un jour, Tamal Krishna Maharaj est venu au Bhaktivedanta Manor et il a raconté un des divertissements de Srila Prabhupada. So one time Prabhupada, they said, why don't we take breakfast at the foot of Govardhan Hill? Une fois, les dévots ont dit à Srila Prabhupada, pourquoi on ne prendrait pas un petit déjeuner au pied de la colline Govardhan? With his sannyasi disciples. Avec les disciples sannyas. So as they were taking breakfast, there was a cowherd boy on the hill. Donc alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, ils ont vu un pâtre qui était sur la colline. And he saw this cowherd boy passing water on Govardhan Hill. Et ils ont vu ce petit pâtre qui passait l'eau sur la colline Govardhan. And Tam Krishna Maharaj, he said, Srila Prabhupada, I've just seen a cowherd boy passing water on Govardhan Hill. Et le sannyasi a dit, Srila Prabhupada, j'ai vu un petit pâtre passer l'eau sur la colline Govardhan. Srila Prabhupada's reply was, yes, they can do that, but we can't. Et Srila Prabhupada a répondu, oui, ils peuvent le faire, mais pas nous. So they have a very special relationship. Ils ont une relation vraiment très spéciale. Finish there. Thank you. Yes, Thank you for tolerating me. Very good, very Thank good. you. well done. Hare Krishna. Baladeva Prabhu ki Jai. Yeah, because I haven't seen him for such a long time.